आज काय सोशल मीडिया चॅनलांचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाला जातून एका गरीब जाणट्या बायलेचे मोडलेले घर बांदपाक आमदारान मदत करता अशें ही बायल मनीस सांगतना आमकां आयकूंक मेळटा। गोविंद सरा कडेन उलयली आयज की आमकां फूल हेल्प करता आमकां सांगला तांकां तेंचो जो कितें इश्यूज आसा घराचो कितें आहा पळय तो सगळो हेल्प करता म्हणून आमकां सांगला। तेंचेर आतां 4 दीस जाले घराचेर माड बी पडला तोय बी तांकां एक रूम बांदून दिता म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला एक रूम आनी एक टॉयलेट तांकां बांदून दिवची केअर घेता बरी थंयसर केअर घेता म्हणून। आनीक तुमकां कोणेन मदत केल्या असो प्रश्न विचारल्या नंतर ती सरळ ना म्हणून सांगता। त्या जाणट्या बायलेच्या भावाक हॉस्पिटलान व्हेल्या नंतर कितें घडलें तें तिणेन सांगलें। म्हयनो जावन गेलो गजाली ती कोणी तरी पयलीं जेन्ना एक तांकां हॉस्पिटलान व्हरसर तेन्ना कोणी तरी पत्रे हाडून दिता म्हणून लागले म्हणजे आपूण पत्रे हेल्प करता कोणी हाडून ते पत्रे उडयला कोणी तरी ओल्ड हाडून म्हाकाय सारकें खबर ना ते काय खबर ना। मागीर कोणी तरी व्हिडिओ काडले आनी म्हणाले ना आमी चिरे दवरले हाडून रेंव दिल्या कितें दिलें अशें म्हणून पूण सगळें फेक आसा काय ना फक्त पत्रे थंय आसा ते ओल्ड पत्रे आसा अजून पर्यंत ते हें वचना म्हणजे घराचेर घालूंक ना कितें तांकां लेबर मेळना काय कितें आयज जर कोणाचें आमचेंच जर आयज घर पडलें जावं म्हाका घराक कितें प्रॉब्लेम येयलो जाल्यार हांव रोखडो तो लेबर हाडून करिना करता न्ही म्हणजे कोणतरी नाव आपले करपा खातीर कशें बी आसूं शकता पूण तेणी त्या प्रेसान सांगलां आनी हांव त्या गोमंतक प्रेसाक सांगपाक सोदता तुजे तेजे रिलेटिव्ज जावं कोण नासतना तूं डायरेक्टली तेचे जेवणां दिता आमी ताका असो हेल्प केलो तसो हेल्प केलो आनी तिणी आमी जेन्ना हांवें तिका कॉल केलो स्वता तिणी सरळ सांगलें की आपल्याक तूं अशी उलय म्हणून सांगलें हें एक्चुली चूक आसा। पूण तो दादलो हॉस्पिटलान कसो पावलो? कोणेन फुडाकार घेवन ताका इतल्या उंच आशिल्ल्या घरांतल्यान सकयल पावयलो हें कांयच तिणेन सांगूना। प्रश्न असो उप्रासता की ही मदत न्ही काय? आनी ही केल्ली मदत लिपोवन दवरपा फाटलें कारण कितें आसूं येता? खंय तरी हो पॉलिटिकल स्टंट आसा काय? कारण त्या जाणट्या मनशाक जाल्ले घावे नितळ करतना त्या मनशाक हॉस्पिटलान पावयतना कांय एक्टिविस्टांचे व्हिडिओ आमकां अजून एका सोशल मिडिया चॅनलाचेर पळोवपाक मेळटा। तुमच्या म्हायती खातीर त्या व्हिडिओचे लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान पळोवपाक मेळटलें। ह्या विशयाचेर आजून म्हायती आमी तुमकां रोखडीच पुराव्या सकट दितली। तोपर्यंत पळयत रावात आउट ऑफ बॉक्स गोवा मिडिया।